sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Le passage d'évangile d'aujourd'hui, nous l'avons tous entendu, présente l'appel de Jésus à Matthieu. Matthieu était assis, comme tous les collecteurs d'impôts, là où il travaille, et le Christ l'a vu. Il lui a dit un seul mot, il lui a dit « Suis-moi ». Un appel qui lui a adressé, mais qui lui a changé la vie. Il a complètement changé d'un collecteur d'impôts à une personne qui suit l'Éternel, qui suit Dieu, et dans le fait qu'il le suit, toute sa vie a changé. Il a commencé peut-être à inviter le Seigneur dans sa maison, et le fait de l'inviter, c'est un témoignage comment il a compris cet appel. Le Seigneur, il nous adresse tous cet appel, parfois même tous les jours. Il nous dit « Toi, suis-moi ». Mais on pense qu'on le suit, on croit qu'on le suit, mais est-ce qu'on le suit vraiment? Dans Jean 12, il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ». On prétend tous qu'on sert l'Éternel, on est au service de l'Éternel, tout ce qu'il nous demande, on le fait. Donc si on le prétend, c'est qu'on doit aussi le suivre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc c'est une condition d'être là où le Christ est présent. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera également. Donc il y a aussi ce témoignage que le Christ a dit, si quelqu'un me sert, il sera honoré. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est pas uniquement de le suivre pour passer du temps, mais c'est pour être également honoré par le Père. Ceux qui le suivent de tout leur cœur, et c'est ça la condition dont je souhaite qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est comment peut-on le suivre avec tout notre cœur. Ils sont vraiment très peu nombreux. Par exemple, sur 12 hommes que Moïse a envoyés pour connaître le pays de Canaan, 2 seulement, Caleb et Josué, ont reçu le témoignage d'avoir pleinement suivi l'Éternel. Malgré que les 10 autres, ils sont morts de plaie devant lui. Donc il y a une condition de le suivre vers la vie éternelle ou de mourir loin de lui. Ce n'est pas uniquement qu'il nous demande de le suivre et il ne s'intéresse pas à nous, mais il nous soutient. On le dit toujours dans le psaume 63, « Mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. » Il te demande de le suivre, mais aussi, il ne va pas t'abandonner. Il va continuer à te soutenir, à te encadrer, à te montrer le chemin. Sur tout le long du chemin, il ne va jamais t'abandonner. Ça sert à une parole très, très belle. Celui qui t'a choisi le début du chemin ne t'abandonnera jamais sur ce chemin. Il sera toujours avec toi pour t'accompagner, pour te montrer comment peux-tu le suivre. Mais comment puis-je vraiment le suivre de tout mon cœur? Et c'est quoi d'ailleurs le suivre de tout mon cœur? En venant à l'église, je pense que je suis l'Éternel. En étant chrétien, je pense que je l'ai déjà suivi. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Il n'y a plus rien à faire, mais je suis ici, je suis présent à l'église, je suis baptisé, je prends la communion, je pratique les sacrements, mais est-ce que tout cela est suffisant? Quand il a appelé ses disciples, tous ses disciples, il les a appelés à le suivre. Et quand ils l'ont suivi, ils étaient appelés disciples. Et dans le mot disciple se cache tout ce qu'il veut nous faire apprendre. Ce n'est pas uniquement de le suivre d'une manière comme les autres, parce qu'un disciple est appelé à être comme son maître. C'est ça qui est unique dans le mot disciple. Ce n'est pas juste des apprentis, ce n'est pas des étudiants, ce n'est pas des ouvriers, ce n'est pas des servants, ce n'est pas tout ça, mais c'est des disciples. Et dans le mot disciple se cache, quand on cherche le synonyme, c'est être comme son maître. Donc, si tu veux le suivre, tu es appelé à être comme lui. Ces 12 ont réussi de le faire. Et d'ailleurs, il leur a dit, allez, faites disciples toutes les nations. Ce n'est pas uniquement ces 12. Parfois on dit,
même parfois pour le jeûne des apôtres, c'est que pour les prêtres et les moines, les évêques, c'est pas pour nous. Mais comment tu prétends de le dire? Parce que tu es aussi disciple. Si tu penses qu'il n'y a que les prêtres et les moines et les évêques qui sont les disciples du Seigneur, tu te trompes parce que toi aussi tu es appelé à être disciple comme eux exactement. Et donc, le fait d'être comme ton maître, tu dois rentrer dans ses qualités, savoir qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les qualités de ce maître-là, qu'est-ce qui lui est unique dans sa personnalité, afin que quand tu le suis, tu vises ces qualités et tu cherches à les acquérir. D'abord, le Seigneur, depuis sa naissance sur terre jusqu'à sa croix, il était vraiment soumis à la volonté du Père. Il nous a présenté ce personnage qui est soumis dans une obéissance parfaite. Il a dit dans Jean 4, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma volonté. Est-ce que ta volonté est de prier? Est-ce que ta volonté est d'être avec lui? Est-ce que ta volonté est de venir à l'église et prier et prendre la communion? Ta volonté, elle est où? C'est ça qui se cache parfois, les petits diables, parce que je viens forcer. Je viens parce que, voilà, c'est la communauté, c'est les amis, c'est l'entourage, ils vont me demander pourquoi je ne viens pas. Il y a plein de choses qui vont peut-être me forcer à venir. Mais est-ce que je viens avec ma propre volonté? Est-ce que j'adore le Seigneur avec ma propre volonté? C'est là où se cache cette vie de soumission à l'Éternel. Ta volonté, qu'est-ce qu'elle te demande de faire? Le deuxième point, c'est de faire preuve d'amour. Le Seigneur a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc pour être son disciple, tu dois aimer ton voisin. On doit montrer ce témoignage d'amour les uns envers les autres. Sinon, on ne pourra pas être appelé disciple. Si vous avez de l'amour les uns envers les autres, vous êtes mes disciples. Parfois, on pense qu'avoir de l'amour envers quelqu'un, c'est demander de ses nouvelles, de savoir toujours comment ça se passe chez lui. Mais alors, est-ce que tu demandes vraiment parce que tu l'aimes, parce que tu veux l'aider, ou tu demandes par curiosité? Parfois, on n'a juste que de la curiosité envers les vies des autres. On veut juste savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ci. Et on pense et on justifie cette curiosité par l'amour. On dit, mais on les aime. Attends, mais parfois, par amour, c'est peut-être de respecter leur vie privée, de leur intimité, de leur qu'est-ce qu'ils veulent raconter et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Tu ne dois pas forcer. Tu dois juste présenter ton amour, point. S'il a envie de parler, tu es là. Et s'il n'a pas envie, c'est pas grave. C'est pas ça qui va compter pour lui. C'est peut-être juste qu'il a besoin de voir ton vrai amour pour t'ouvrir ton cœur. De voir que tu as vraiment besoin et tu as envie d'être à côté de lui. Parfois, tu demandes juste pour demander. Et d'avoir, je connais tout le monde, qu'est-ce qu'il fait, et comment il fait, et pourquoi il fait. J'ai tout sur tout le monde. Est-ce que c'est ça le vrai amour? Est-ce que c'est ça vraiment qui montre et qui témoigne que tu aimes ton voisin? Le troisième point, c'est l'humilité, d'être humble. Le Seigneur il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il nous appelle pour le suivre parce qu'il est humble de cœur. Et dans cette humilité, tu vas pouvoir le suivre parce que sans cette humilité, tu ne pourras pas témoigner que tu es soumis à sa volonté, parce que si tu n'es pas humble, tu ne vas jamais accepter de le suivre. Tu ne vas jamais accepter de faire sa volonté, d'appliquer cette volonté dans ta vie. Tu vas voir toujours, mais non, c'est pas normal, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est peut-être oui, c'est peut-être non, mais si je fais ça, pourquoi? Et si je fais ça, oui, pose-toi des questions, mais afin
de t'instruire, d'apprendre la parole du Seigneur. Pas avec une pensée de doute, mais plutôt avec une pensée de vouloir apprendre. Ça change tout. Si tu penses que tu es humble, mais tu as plein des pensées de doute à l'intérieur de toi, et que tu mets à l'épreuve la volonté de Dieu dans ta vie, désolé, mais tu te trompes, parce que tu dois témoigner ta soumission à la volonté du Seigneur par ton humilité. Parfois, on pense que l'humilité, c'est de baisser la tête, de regarder par terre, de ne pas dire, de ne pas vexer les autres, de ne pas dire des choses qui ne sont pas correctes. Parfois, on donne des définitions qui ne sont pas les bonnes par rapport à cette pensée d'humilité. La vraie humilité, c'est de savoir et de connaître comment soumettre ta propre volonté à la volonté du Seigneur. De dire, oui, je ne vais pas faire ça parce que je l'aime. Oui, je ne vais pas faire ça parce que c'est lui ma destination principale. Le quatrième point, c'est vraiment d'être fidèle, ou dans d'autres paroles, être honnête dans ta relation avec Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que vraiment on arrive à adorer le Seigneur lui seul? Ou bien on a d'autres dieux dans notre vie et le Seigneur est un Dieu parmi les autres. Dans l'histoire de Cyrus, dans le retour du captif, on a vu comment lui, quand il a reçu de Jérémie, comment de Néhémie, quand il est allé voir le roi Cyrus, il lui a dit, tu es appelé dans les prophéties d'Ésaïe comme étant le Messie de l'Éternel. C'est toi qui vas nous ramener vers notre terre promise. C'est toi qui vas nous faire rentrer dans notre Jérusalem. C'est toi qui vas nous rendre à cette terre qu'on a perdue à cause de nos fautes. Il a appris qu'il était le Messie. Il a appris qu'il y a une prophétie qui est écrite en son nom. Mais qu'est-ce qu'il a pris cela? Est-ce qu'il est rentré avec eux dans cette Jérusalem? Ou bien il est resté sur son trône? Il n'a pas bougé. Il a dit, mais c'est gentil, c'est joli, c'est beau. C'est vraiment agréable d'entendre ce genre de paroles. Oui, votre Dieu est un Dieu, mais parmi les autres dieux. Il n'a pas pensé que c'est le Dieu unique, mais c'est un Dieu parmi les autres. Toi, tu as appris, comme moi, et comme nous tous, on a appris que nos noms sont écrits dans la Jérusalem céleste. Le Seigneur, quand il est venu, il nous a sauvés, il a écrit nos noms dans la Jérusalem céleste. Comment tu prends cette annonce? Oui, c'est vrai, mais j'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie. J'ai plein d'autres préoccupations. J'ai plein de dieux dans ma vie. Oui, tu travailles, mais c'est un moyen. Oui, tu as une famille, mais c'est un moyen. Oui, tu as des préoccupations dans ta vie, mais ça reste tous des moyens pour témoigner que ta volonté est soumise à la volonté de Dieu. Que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et tu aimes ton voisin comme toi-même, que tu as une humilité comme celle que le Seigneur t'a demandé, que tu es vraiment fidèle à ton Dieu unique. Tous ces moyens sont des moyens d'épreuve et de témoignage. Est-ce que tu prends ces outils comme des moyens de témoignage et de preuve, ou bien ça se transforme à des dieux dans ta vie qui remplacent ton vrai et unique Dieu? Pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment honnête vis-à-vis de mon Dieu? Le cinquième point, c'est vraiment un point très important, c'est d'être joyeux. Le Seigneur, même au moment de souffrance, il a toujours dit, en ce moment même, Jésus, très haï de joie par le Saint-Esprit. La vie en Christ, suivre l'Éternel, ce n'est pas une vie de tristesse. Parfois, on pense qu'on doit avoir le visage un peu dans le chagrin ou dans la tristesse, et on pense que c'est ça l'humilité. C'est ça, être humble. C'est de penser comme ça, de baisser la tête, d'être triste ou d'être dans un chagrin, ou penser à mes péchés et tout ça. C'est ça la vie en suivant le Seigneur? Non. En suivant le Seigneur, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans l'espoir que je le suis, qu'il y a une vie éternelle. Que si je le suis, qu'il est là pour m'aider, qu'il est là pour me soutenir, qu'il est là pour m'accompagner. Il ne va jamais m'abandonner. Il est là à côté de moi pour aller jusqu'au bout de ce chemin-là. Il ne va jamais m'abandonner. Sois dans la joie quand tu suis ton Éternel. Le sixième point, c'est de savoir pardonner. Parfois, on dit, mais j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à pardonner.
J'ai toujours des pensées vis-à-vis des gens qui m'ont fait du mal. Je ne peux pas, mais c'est pas normal. Comment pardonner? Comment oublier? Comment? Je ne peux pas. Et tu réfléchis tous les jours à cette seule idée. Parce que dans ta vie, il n'y a pas d'autre pensée, il n'y a pas d'autre élément de joie, d'humilité, de volonté du Seigneur, de le suivre de tout ton cœur. Tous ces éléments-là, toutes ces pensées sont loin de ta pensée. Et la seule idée qui envahisse ton cœur et qui domine à l'intérieur de toi, c'est la vengeance. Il m'a fait cela, comment je vais lui rendre le coup? Comment je vais réagir? Comment je vais lui montrer qu'il était fautif? Comment je vais lui montrer qu'il n'a pas bien respecté ma dignité et ma personnalité? Est-ce qu'en pensant cela, tu penses que tu as une pensée d'humilité? Tu as une pensée de la volonté du Seigneur? Attention, parce que pardonner ton voisin est très important. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6. Donc, attention, tu l'as pris tous les jours, mais est-ce que tu arrives à la vivre, à l'appliquer dans ta vie, de pardonner comme le Seigneur va te pardonner? C'est aussi simple que ça. N'oublie pas que c'est une condition. Tu dois pardonner à ton voisin pour que le Seigneur te pardonne tes péchés. À chaque fois que tu te souviens des péchés des autres, rappelle-toi de tes propres péchés et comment toi, tu as aussi des éléments de péché dans ta vie et dans ta relation avec cette même personne qui, tu penses, qui a fait du mal pour toi. Et dans ces pensées-là, tu vas apprendre comment pardonner à ton voisin. Le dernier point qui est vraiment très important, on a parfois une difficulté à dire non au péché, à dire non à tout ce qui se passe autour de nous. C'est facile de dire oui. Oui, je vais faire, oui. On ne pense pas si c'est selon la volonté de Dieu ou non. On ne pense pas si c'est une pensée d'humilité ou pas. Quand vous parlez, que votre oui soit oui et votre non soit non, tout le reste soit du mal. On a du mal à être vraiment sur cette longueur d'onde que le Seigneur nous demande. De savoir dire non quand le non est important. Parfois, on dit oui pour faire plaisir aux autres. On dit oui parce qu'on veut être gentil, sympa, on pense que c'est ça la vie chrétienne, mais attention, le non aussi est aussi important que le oui. Mais il faut vraiment savoir où le placer, où savoir dire non quand cela ne convient pas à ta vie et ta pensée chrétienne. النهارده احبائي في انجيل النهارده سمعنا السيد المسيح وهو بيدعو متى وبيقول له اتبعني. كان قاعد في مكان الجبايه، قاعد بيجمع الضرائب في وظيفته في مكانه. سمع كلمه بسيطه، كلمه واحده. المسيح مر كده ونظر اليه وقال له اتبعني. الكلمه دي استعملها المسيح لما دعا كل التلاميذ قال لهم اتبعني. كلمه واحده، بس كلمه واحده غيرت حياتهم خالص، بدلتهم. بعد ما متى كان قاعد على الجبايه اصبح متى القديس العظيم تلميذ السيد المسيح اللي كتب الانجيل، اللي بشر اليهود كلهم، اللي كتب، اللي عمل، اللي علم. حياته اتبدلت، اصبح ليها معنى، اصبح ليها هدف، اصبح ليها رجاء تاني خالص غير متى اللي قاعد بس عمال يجمع في الضرايب او الجبايه اللي كانت مطلوبه منه ان هو يجمعها. كان اللي بينظر اليه من اليهود ان هو يعني زي كده واحد تابع للمحتل عشان بيجمع الضرايب ليه، كانه جاسوس يعني بيجمع منهم الفلوس ويسلمها للمحتل الروماني. اصبح ان متى ده قديس عظيم وله شأن وله وضع وله مكانه كبيره، لانه مجرد بس قلبه تفاعل مع كلمه اتبعني. كم مره المسيح قال لك اتبعني؟ كم مرة سمعت صوته كده بيقول لك تعالى أنا محتاجك، أنا عايزك، تعالى امشي ورايا عشان عايزك في موضوع، عايزك في حكاية، محتاج إن أنت تكون جنبي، زي ما أنت كمان محتاج إن أنت تتبعني، أنا كمان بفرح لما أنت بتكون معايا. بيقول لك إن كان أحد يخدمني فليتبعني. واضحة جدا في يوحنا 12 بيقول لك إن كان أحد يخدمني فليتبعني. كتير بنفكر ان احنا خدام للمسيح، اي حاجه بتطلبها الكنيسه، اي حاجه بنعوزها، اي حاجه. طب هل انت وانت بتخدمه بتفكر تتبعه، ولا انت بتخدمه فقط من اجل امور اخرى؟ وحيث اكون انا يكون هناك.
ايضا خادم لي. يعني في المكان اللي انا هكون فيه هيكون الخادم بتاعي. اذا كنت انت عارف ان انت خادم ليه او بتفرح انك تكون مدعو خادم للمسيح، اعرف ان انت مكانك جنبه في الطريق اللي هو ماشي فيه. عشان كده لازم تعرف الطريق ده فين عشان تمشي فيه، والا تبقى انت بتخدم بيت الرب مش رب البيت. تفرق جدا. لو انت بتخدم بيت الرب انت بتتلخبط. عارفين الفرق بين ان انا بخدم بيت الرب وان انا بخدم رب البيت؟ فرق كبير جدا. انا مش بخدم الحيطان، انا مش بخدم الكراسي، انا مش بخدم الاشخاص حتى، لكن انا بخدم رب البيت اللي ساكن في هذا البيت. لو انا في ذهني ان انا خدام عند هذا يعني رب البيت ده، هكون كل هدفي ان انا اتبعه واكون في المكان اللي هو فيه، وان انا اكون فعلا يعني عندي تبعيه حقيقيه من كل قلبي ليه. ان كان احد يخدمني يكرمه الاب. هي كده يعني شروط ماشيه ورا بعضها. تخدمه، تتبعه في المكان اللي يكون فيه تكون فيه، وفي الاخر هيكون ليه كرامه كبيره ومكان عظيم في ملكوت السماوات لو عرفت تمشي في السكه دي. كتير بنفكر ان احنا بنتبع رب المجد من كل قلوبنا، بس في الحقيقه قليلين جدا اللي بينجحوا ان هم يتبعوا ربنا بكل قلبهم. تفرق كلمه بكل قلبك دي. يعني يقول لك انا عندي محبه، وفي واحد تاني عنده محبه من كل القلب. الفرق هو بذل الذات. يعني عايز تقول انا بحب فلان، طب شيء جميل، لكن انا بحبه من كل قلبي، يبقى انا اقدر ابذل ذات نفسي من قلبي. تفرق خالص كلمه من كل القلب دي. زي مثلا لما موسى بعت ال 12 جاسوس يشوفوا ارض كنعان ويتفحصوها، بيرجعوا يبشروا ويفرحوا شعب اسرائيل بالارض، ارض الموعد وارض التي تفيض لبنا وعسلا وكل ده. مفيش غير 2 بس اللي قيل عنهم انهم تبعوا رب المجد بكل قلوبهم. الباقي كله 10 من 12 فشلوا في المهمه. مفيش غير 2 بس اللي رجعوا وعندهم ايمان حقيقي ان احنا هناخد الارض دي زي ما ربنا ادانا. طالما ادانا وعد فالوعد ده حقيقي، والوعد ده هيتم، ومفيش يعني فصال في الموضوع ده. وفي الحقيقه لما بيطلب منك انك تتبعه مش هيسيبك. يعني ما تفتكرش يعني ما انت بتصلي في مزمور 63 بتقول التصقت نفسي بالرب لاتبعه، يمينك تعضدني. يعني وانت لما تلزق كده في ربنا وانت بتتبعه، مش هتبقى لازق في يمينه، مش هتبقى ايده اليمين كده ماسكاك وسند عليك ومورياك الطريق، ولا هيسيبك؟ عمره ما هيسيبك. طول ما انت عايز ان انت تفرحه وتتبعه هو، عمره ما هيسيبك، عمره ما هيتخلى عنك. طب ايه حكايه تبعيه رب المجد ومحبته من كل القلب دي؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ طيب دلوقتي ايه الصفات او الخصائص اللي ممكن انا اركز فيها علشان اقدر اكون ده؟ بمنتهى البساطه الكل ده مخفي في كلمه تلميذ او تلاميذ المسيح. كلمه تلميذ او ديسيبل حتى في الفرنساوي لما تدور عليها تلاقي ليها معنى اعمق من طالب في مدرسه او واحد بيتبع او خادم او خدام او كل ده. في حاجه بسيطه جدا ان التلميذ مدعو ان يكون مثل سيده. بمنتهى البساطه مطلوب ان انت تاخد منه كده وتبقى انت. يعني مثلا واحد بيشتغل وفي واحد تاني هيستلم منه الشغل، مطلوب ان يعمل الشغل ده زي ما كان انت بتعمله بالظبط، بكل الشروط والبروسيدرز اللي موجوده فيه. مطلوب ان انت تطبقها بنفس المنطق وبنفس الاسلوب نفس الطريقه. هو ده تلميذ المسيح، واحد بياخد منه الطريقه وينفذها ويطبقها. اول حاجه في الموضوع ده حياه التسليم. المسيح فعلا كان مثال عظيم جدا لحياه التسليم من اول ميلاده لغايه صليبه. وقال لهم حتى في يوحنا 4 طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني. فهنا السؤال، مشيئتك فين؟ هل انت بتعمل عمل الله متغصب ولا بتعمله بمشيئتك؟ ده اللي يفرق. هل بتيجي الكنيسه متغصب ولا بتيجي عشان عايز تيجي؟ هل بتقف وتصلي متغصب ولا بتقف وتصلي عشان انت عايز تصلي؟ هل بتخدم حاجه معينه متغصب ولا انت بتعملها بارادتك؟ ده يفرق خالص. ده بيظهر لك انت عامل ازاي من جواك. هل بتعمل عمل الله وانت كده متضايق؟ هل بتبقى يعني واقف بتصلي يعني يلا بقى مش ممكن، ده زهقنا؟ يعني كتير قوي ان احنا كنا بنصلي يقول لك يا ده كتير، ده طول، ده المسيح حاضر على المسبح. طب يعني ده احنا مش عايزينه يمشي. هنقول له عايزين نصرف ملاك الذبيحه ونروح، ولا عايزينه تقعد معانا اكتر؟ المسيح ذاته حاضر. يبقى من ساعه ما الجسد قدامي كده يتحول يبقى الواحد مش عايز يخلص القداس، عايز يكمل اكتر، عايزك تفضل قاعد، عايزك اطول وقت ممكن اقعده معاك. انا مستعجل، عايز اخش في الموضوع.
في القداس في بدايته كده عايزه ممكن اكر، لكن اجي اول ما يتحول الخبز والخمر لجسد المسيح ودمه، طب انا عايز استنى شويه، عايز اقعد معاك، عايز اتكلم معاك، عايز عندي حاجات كتير عايز اقولها لك، عندي حاجات في قلبي، مشاعر وافكار وضيقات واتعاب و المسيح قدامك وانت تقول انا عايز امشي، ما يصحش. ففكر دايما هل انت بتصنع عمل الله بارادتك ولا بتصنعه وانت متغصب. تاني حاجه حياه المحبه. كتير قوي نفكر ان احنا عندنا بنحب الناس وما الى ذلك. يقول لك وصيه جديده انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذ. يبقى العلامه المميزه لتلميذ المسيح هو ايه؟ محبته للناس. كتير تفكر ان محبتي للناس ان انا اسال واعرف اخبارهم. يقول لك انا عرفت اخبار او خدت اخبار فلان او عرفت عمل ايه او راح فين وجه منين وراح ازاي وجه ازاي وعمل ايه وتفاصيل التفاصيل. طب هو انت كده بتحبه؟ انا بحبه. لا، انت كده عندك فضول، انت كده عايز تعرف اخبار، كده عايز ترجع، كده عندك حاجه تانية بس بتبررها انك بتحبه. خلي بالك المحبه مش انك تعرف اخبار فلان راح وفلان جه وفلان عمل وفلان خلى وسوى، لا خالص. انت تظهر له محبتك الاول، ولو هو محتاج يتكلم انت موجود ودانك جاهزه. لكن لو هو مش عايز يتكلم هو حر. مش ده الفيصل ان فلان بيحبني او ما بيحبنيش او انا بحبه او ما بحبوش خالص. محبتك للناس تظهر قبل ما تعرف اخبارهم. مش مهم تعرف اخبارهم خالص، ولا تعرف معاه ايه ولا راح فين ولا جه منين ولا عمل ايه. ده مش الموضوع خالص. انت كده بره الموضوع. طلعك عليه والخير كده بره الموضوع، وسرق منك فكره المحبه واختزلها كده في انك تعرف اخبار الناس. سامحني، انت كده اتضحك عليك. راجع نفسك وشوف انت تحب قريبك ازاي وتقدم له الحب ده بالحقيقه ازاي. وبعد كده عرفت ان مش مهم، مش هو ده الهدف. تالت نقطه هي الاتضاع. لو انت عايز تفكر انك تتبع المسيح وانت ما عندكش اتضاع هتتلخبط، لان ذاتك هتعصلك كده. يقول لك يعني ثقب الابره كده مش هتعدي منه، من الباب الضيق مش هتعرف تفوت منه. طيب ايه المشكله؟ يقول لك تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف. لو انت مش هيكون عندك اتضاع هتشيل النير ده ازاي؟ هتشيل الحمل ده ازاي؟ هتعيش معاه ازاي؟ مش هتعرف. هتبقى ذاتك كده عطل، مش هتقول لا وليه وعشان ايه وليه ومش ممكن وهو اشمعنى فلان وليه علان وليه نعمل كده وليه صيام وليه الكنيسه وليه هنروح كل يوم حد وليه. لا، ده انت دخلت في سكه غلط خالص. وليه هحب قريبي وليه هعمل كده؟ طب ما هو زعلني وانا مش عارف ازاي. وابتدي تحط بقى ايه من ثقافه هذا العالم ومن ثقافتك الشخصيه وثقافه الافلام والمسلسلات اللي بتتفرج عليها والاجتماعيات، ومن ذلك يدخل كل ده يسرق منك الحقيقه، يسرق منك اللي انت رايح علشان الكنيسه او بتعامل ربنا علشان. خلي بالك ده يبعد كل البعد عن الاتضاع، ملوش اي علاقه بيه. ازاي تحط مشيئته الاول، وازاي تبقى عندك حب من كل القلب وانت ما عندكش هذا الاتضاع. رابع نقطه ان انا اكون فعلا امين في علاقتي مع ربنا. لما يقول لك للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. طب ما انا وحده اعبد؟ لا، ازاي؟ استنى. انت فاكر لما كورش راح له نحميا وقال له عايزين نرجع اورشليم وفي الرجوع من السبت، وقال له ده انت عندك نبوه في اشعياء بيقولوا ان انت مسيح الرب. فرح جدا كورش، قال يا سلام، ده حاجه لطيفه من ذوقكم يعني ان انتوا قلتوا عليا كده، ده حاجه لطيفه خالص، ده الاله بتاعكم ده كويس، روحوا يلا. طب قول انت مسيح الرب، هل راح معاهم كورش ولا فضل قاعد في مكانه؟ ما اتحركش بمنتهى البساطه. فخلي بالك المسيح هو الاله الحقيقي. لو هتاخده ان هو اله بين الالهه هتتلخبط. خلي بالك المسيح هو اله واحد، مش انت تفكر ان انت في حاجات كتير في حياتك ومشغوليات كتير في حياتك، يبقى عندي شغل وعندي اولاد وعندي بيت. كل دي وسائل تختبر بيها وتظهر بيها محبتك ليه، وسائل تظهر بيها انك بتتبعه، وسائل ان انت بتحبه من كل قلبك، وسائل مش دي الهدف. كتير تختزل كل الامور في حياتك اللي هي على الارض، في اجتماعياتك، في كل ده. لا، دي حاجات تثبت بيها ان انت بتحبه، ان انت بتتبعه، ان انت عندك اتضاع، ان انت عندك كل ده. دي وسائل. الفلوس اللي معاك دي وسيله مش هدف. بيتك ده وسيله مش هدف عشان تسكن فيه. ولادك دي وسيله تروح بيها السما مش هدف. كل حاجه في حياتك وسيله. اوعى تفكر
تفكر ان في حاجه في حياتك هدف، والا تتحول الحاجه دي الاله في حياتك ويبقى ربنا ده اله وسط الاله. اوعى يكون ربنا في حياتك اله بين الاله. خامس نقطة مهمة جدا هي حياة الفرح. كتير نفتكر ان انا لما بتبع المسيح لازم اكون كده مكشر وعابس في وجهي ومش عارف ايه وحالتي كئيبة وبعيط ومش عارف ازاي. لا، تبعية المسيح حياة فرح في دقيقة بس خلي بالك ان هو حتى في تلك الساعة تهلل المسيح يسوع بالروح. في كل حتى اوقات الضيق كان المسيح بيتهلل بالروح حتى وهو شايف الصليب قدامه. جه في الاخر قال لك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وعلمتها للاطفال. الاطفال بيمتازوا بايه؟ بالفرح. ان في لحظه بيبقى عندهم الفرح والابتسامه والضحك خلي بالك، لان انت وانت بتتبع لو انت عامل كده ومكتئب، طب واللي جابك ايه؟ انت رايح فين؟ بتروح في حته تنبسط. بتتبع المسيح وانت فرحان انك عارف انك هتروح السما، ده في رجاء، في حياه ابديه مستنياك، في فرح ابدي، في يعني تمتع بحاجات كتير في حياتك. انت فاهم الموضوع غلط. حياه المسيح مش حياه عابسه او حياه كئيبه، دي حياه مفرحه. والا تبقى انت زعلان عشان فاتني لما جيت الكنيسه فاتني حاجه، او زعلان علشان لما جيت الكنيسه ما رحتش الفسحه الفلانيه، او لما صليت ما خرجتش مع فلان وفلان وما قعدناش، يبقى هو ده سبب حزنك. ما تقوليش حاجه ثانيه. سادس حاجه التسامح. ما ينفعش تكون بتتبع المسيح وانت شايل من الناس. يقول لك بنقول كل يوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، وانت بتتبع لازم تعرف تسامح. شيء ترمي فضي حمولتك بسرعه، سامح اللي جنبك قبل ما الوقت يفوت، والا هيغفر لك ازاي وانت مش عارف تغفر اللي جنبك. سابع نقطه انك تعرف تقول لا للخطيه. ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. مهم جدا ان انت وما زاد على ذلك فهو من الشرير. لو انت هتخش بقى في جدال وحوارات وكلام كتير، اصل المكان الفلاني وانا عارف اخري فين وانا هقف فين والحكايه ايه، لازم تعرف تقول لا للخطيه. لو تيجي الخطيه تجيلك وانت تقعد تفاصل معاها وتتناقش وتبتدي تبررها وتوجد لها مفاهيم ومداليل واصل والحكايه والروايه، هتسرح منك، هتضيع، مش هتعرف تتبعها. هي ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. نعم لمحبه ربنا ولا لما كل هو خلاف ذلك. تكون تعرف تقول لا. كتير بنحب نقول حاضر، حتى تيجي خطيه قدامك، طب تعالى نروح المكان الفلاني، حاضر، تعالى نعمل الموضوع الفلاني، حاضر، تعالى نعمل الفكره الفلانيه وهي غلط خالص، حاضر علشان اصل مش هزعله، اصل انا بحبه، اصل مش عارف ايه، اصل انا خفت من ان هم يقولوا، اصل هم هيفكروا، اصل ما تقول لا. جرى ايه؟ قول لا، وبعدين اثبت له محبتك. ده ملوش علاقه بده. محبتك موجوده لكن اللا تطلع في مكان. ربنا يدينا فعلا احبائي ان احنا يكون لينا محبه من كل القلب، تبعيه حقيقيه لرب المجد يسوع، لها كل مجد وكرامه من الان الى الابد.